السلام علیکم ناظرین، پہلے آپ اسے سنیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، وطن میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ذکر نبی میں، ذکر نبی میں، ذکر نبی میں دل جو گزرے، ذکر نبی میں دل جو گزرے، وہ دل سب سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ মাশাআল্লাহ বলে মাশাআল্লাহ। আলা হযরতের শিয়ারগুলো রাসূলের রওজা দেখে দেখে অনেক পড়েছি, আমিন বলেন। গভীর মনোযোগ, গভীর। জিকির নবী মে, জিকির নবী মে, জিকির নবী মে দিল जो गुजरे, जिकिर नबी में दिल जो गुजरे, वो दिल सब से बेहतर है। याद नबी में रात जो गुजरे, 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 इससे बेहतर कोई रात नहीं, याद नबी में रात जो गुजरे। آپ سن لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جائیے۔